अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया के सबसे मुक़द्दस और बाबरकत मकाम मक्का मुकरमा में, जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है। ये वो सरजमीन है जहां अल्लाह ताला का पहला घर खाना काबा मौजूद है। यही वो शहर है जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और जहां से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। ये है खाना काबा, अल्लाह ताला का मुकद्दस घर। मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो, नमाज में हमेशा इसी किबले की तरफ रुख करते हैं। खाना काबा की तमीर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा तमीर किया। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में कुरैश, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मुसलमान हुक्मरानों ने इसकी मरम्मत और तमीर नौ की। दोस्तों, शायद आप ये बात ना जानते हों कि खाना काबा का रंग हमेशा स्याह नहीं था। आज हम खाना काबा को स्याह गिलाफ में देखते हैं, लेकिन तारीख में इसे मुख्तलिफ रंगों जैसे सफ़ेद, सब्ज़ और सुर्ख में भी ढांपा गया है। तारीख में इसके रंगों की तब्दीली का एक दिलचस्प पस मंज़र है, जो मुख्तलिफ इस्लामी अदवार और हुक्मरानों की तरजीहात के मुताबिक बदलता रहा है। इस्लाम से पहले के ज़माने में खाना काबा को मुख्तलिफ रंगों के गिलाफों से ढांपा जाता था। बाज़ रवायात के मुताबिक अरब कबाइल मुख्तलिफ मौक़ों पर सफ़ेद, सुर्ख या दीगर रंगों के गुलाफ इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाना काबा को यमनी कपड़े से ढांपा जाता था, जो ज़्यादातर सफ़ेद या हल्के रंग का होता था। खलीफा उमर बिन खताब और खलीफा उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में भी खाना काबा पर सफ़ेद रंग का गुलाफ चढ़ाया जाता था, जो मिस्र से दरामद किया जाता था। दोस्तों, अब्बासी खिलाफत में पहली बार खाना काबा पर स्याह रंग का गुलाफ चढ़ाया गया। इससे पहले इसे कभी सुर्ख, कभी सब्ज़ और कभी सफ़ेद गुलाफ में ढांपा जाता था। ताहम अब्बासी खलीफा के दौर 1280 में मुस्तकिल तौर पर स्याह गुलाफ अपनाया गया और तब से ये रवायत चली आ रही है। आज के दौर में भी खाना काबा का गुलाफ स्याह होता है, जिस पर सोने और चांदी की कढ़ाई से कुरानी आयात लिखी जाती हैं। ये गुलाफ हर साल 9 ज़ुल्हज को तब्दील किया जाता है। दोस्तों, अगरचे आज खाना काबा का रंग हमेशा स्याह नजर आता है, लेकिन तारीख में इस पर मुख्तलिफ रंगों के गुलाफ चढ़ाए जाते रहे हैं और ये अब एक रवायती हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, हरमैन शरीफैन के खादमों ने खाने काबे के दरवाजे को खालिस सोने से तैयार करवाया और इसका ताला भी सोने और चांदी से बनाया गया है। दोस्तों, खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा भी सादा मगर मुनफरद है। अंदरूनी दीवार संगे मरमर से बनी है और छत लकड़ी की है। अंदर 3 सतून हैं जो छत को सहारा देते हैं और वहाँ एक मेज भी रखी गई है जिसमें खुशबू रखी जाती है। दोस्तों, हजर अस्वद के बारे में रवायत है कि ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है। बाज़ अहदीस में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया पर भेजा गया तो इन्हें तौबा की निशानी के तौर पर ये पत्थर दिया गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तमीर की तो हजर अस्वद को बतौर एक मुकद्दस निशानी खाना काबा के एक कोने में नस्ब किया। इसके बाद जब कुरैश ने खाना काबा की तमीर नौ की तो हजर अस्वद को दोबारा नस्ब करने का मरहला आया। इस मौके पर कबाइल में इख्तिलाफ हो गया कि कौन इसे अपनी जगह पर रखेगा। आखिरकार नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन हल पेश किया। आपने अपनी चादर बिछाई, इसमें हजर अस्वद को रखा और तमाम कबाइल के नुमाइंदों को चादर के किनारे थामने का मौका दिया। फिर अपने मुबारक हाथों से इसे इसकी जगह पर रख दिया। हजर अस्वद को चूमना या हाथ लगाना सुन्नत है, क्योंकि प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाफ के दौरान हजर अस्वद को बोसा दिया करते थे। एक हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन हजर अस्वद इन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने ईमान और अखलास के साथ इसे चूमा या हाथ लगाया। हजर अस्वद कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है जो एक चांदी के फ्रेम में जड़े हुए हैं। तरीही तौर पर बाज़ जंगों और हादसात के नतीजे में ये पत्थर टूट गया था और मुख्तलिफ अदवार में इसकी मरम्मत की गई।
آج یہ چاندی کے فریم میں محفوظ ہے اور خانہ کعبہ کے رکن یمنی اور رکن شامی کے درمیان نصب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ صحیح بخاری 1597، صحیح مسلم 1270۔ دوستو، مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مقدس مقام ہے جو خانہ کعبہ کے قریب واقع ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اللہ کے حکم سے یہ پتھر اوپر نیچے حرکت کرتا تھا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی سے کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کر سکیں۔ اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں جو آج بھی محفوظ ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں مقام ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، سورۃ البقرہ آیت 125۔ یہی وجہ ہے کہ طواف کے بعد مسلمان مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دوستو، آج مقام ابراہیم ایک سنہری جالی دار شیشے کے غلاف میں محفوظ ہے تاکہ یہاں آنے والے مسلمان اس مقدس نشانی کو دیکھ سکیں۔ یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مطاف کے اندر واقع ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے مسلمان اس مقام کو دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے نوافل ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صفا مروہ وہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حج اور عمرے کا لازمی رکن بنا دیا۔ زمزم کا کنواں یہ معجزاتی کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے جاری ہوا تھا۔ آج بھی لاکھوں حاجی اور یہاں آنے والے تمام مسلمان اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں جو صحت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جنت المولا یہ مکہ مکرمہ کا تریہی قبرستان ہے جہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا چاچا حضرت ابو طالب اور دیگر صحابہ کرام اور اہم شخصیات مدفین ہیں۔ غار ہیرا یہ وہ تریہی غار ہے جو جبل نور پر واقع ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ مقام نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا مرکز بھی رہا ہے۔ غار ثور یہ وہ غار ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 دن پناہ لی تھی۔ یہاں مکڑی کا جالا اور کبوتری کے گھونسلے کا معجزہ بھی پیش آیا تھا۔ مسجد جن یہ ایک اہم مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو اسلام کی دعوت دی تھی اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ جبل عرفات یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ مکہ مکرمہ کا ہر مقام تاریخ، برکت اور اسلامی تعلیمات کی علامت ہے۔ یہاں آ کر ہر مسلمان اپنی ایمانی کیفیت کو مزید مضبوط کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس پاتا ہے۔ یہ شہر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مرکز عقیدت اور روحانی سکون کا باعث ہے۔ دوستو، یہ تھی ایک مختصر سی ویڈیو پیارے شہر مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک